pioniri u Europi, ako ne i u svijetu. To je ogromna količina topline. Trenutno je u Frigoplusu zaposleno 100 ljudi. Dosta je danas AI data centri. Svi govore o propanu, o prirodnim radnim tvarima. Kako izgleda kompletna proizvodnja čilera i dizalice topline u Hrvatskoj? U Frigoplus serijalu ćemo vam pokazati sve od razvoja proizvoda do proizvodnje i montaže. U ovom videu, prvom od serijala, ćemo pokazati sve urede koje Frigoplus ima, te kako se ti uredi nadopunjuju prije same faze proizvodnje. Frigoplus je hrvatska tvrtka, osnovana 2000. godine. Puno ljudi u Hrvatskoj vjerojatno nije čulo za Frigoplus. Sad ćemo probati objasniti čime se to Frigoplus bavi i kakva je to ozbiljna proizvodnja tu u Hrvatskoj. Sa mnom je Pavo Jerković, tehnički direktor. Pavo, bok. Bok, Marija, bok. Evo, kratki sam uvod napravio, znači od 2026 godina bavite se stvarima kojima se skoro pa niko u Hrvatskoj ne bavi na toj razini, pa samo ukratko. Koji je raspon svega i... Da, tako, evo, znači firma osnovana 2000. godine, kao što si rekao. U početku smo se krenuli baviti samo sa veleprodajom komponenti za rashladnu tehniku. Međutim, zbog zahtjeva tržišta te samih instalatera da bi im se olakšalo na gradilištu, da imaju što manje posla, tražili su od nas da asembliramo te komponente koje smo prodavali na neko postalje, te smo na taj način njima ubrzali rad na gradilištu, te su s vremenom ti zahtjevi postali sve veći. Znači prvo se krenulo sa nekim malim uređajima, jednostavnim komponentama i onda je to preraslo u neke složenije rashladne centrale, multisetove, da bi nakon određenog perioda se to preraslo i u izradu chillera, dizalica topline, kojim se evo danas, što nam je u stvari core biznis. Reci mi koliko imate ljudi, imate ozbiljnu proizvodnju, pokazat ćemo u idućim videima kako ta proizvodnja i proces cijeli izgleda, ali koliko je to samo da ljudi steknu dojam i koliki su to kapaciteti? Pa evo, trenutno je u Frigoplusu zaposleno 100 ljudi ukupno. Što se tiče proizvodnih kapaciteta, prošle godine je proizvedeno gotovo 400 uređaja. 400 uređaja, sad kad pričamo o uređajima nije to ono što ja stalno snimam 3 kW, 5, 7, baš smo pričali koliki su to uređaji. Tako je, znači proizvodni program koji se može naći na tržištu za kućanstva, to su znači tih nekih 3,5 kW, mi ne možemo sudjelovati u tom segmentu, znači mi sudjelujemo više u industriji, te naš proizvodni program kreće od 10 kW gdje koristimo neke jednostavnije, manje scroll kompresore ili manje četverocilindrične stapne kompresore, gdje se ti kapaciteti kreću, znači 10-20 kW rashladnog kapaciteta, pa sve do nekih ogromnih uređaja, gdje jedan uređaj ima rashladni kapacitet od megavat ili preko megavat, gdje su već neki ozbiljni kompresori kao vičani kompresori ili po 4 paralelna kompresora gdje se to onda radi o osmocilindričnim stapnim kompresorima. Znači to je neka totalno drugačija niša nego ovo što se ja bavim na dnevnoj bazi, znači neka industrija. Spomenuli si, pričali smo, dosta je danas AI data centri, tu isto radite jako. Tako je, znači većina tih chillera je prvenstveno znači za industriju. Kao što si spomenuo, radili smo velike neke projekte, uređaje koji su isporučeni u tvornice u Njemačkoj kao što je Daimler, Tesna stanica za ispitivanje kamiona, Kuka tvornica robota. Međutim, jedan od zadnjih velikih projekata koje smo radili je u Norveškoj podatkovni centar gdje je ukupno isporučeno 6 uređaja, svaki rashladnog kapaciteta 1,2 MW, odnosno znači taj neki ukupni rashladni kapacitet tog cijelog sustava je 7,2 MW. I ono što je recimo specifično za taj uređaj, odnosno za taj projekat, da su svi ti uređaji opremljeni free coolingom, odnosno kod temperatura okoliša koje su u ovom konkretnom slučaju ispod 10 stupnjeva, mi cjelokupan kapacitet pokrivamo sa free coolingom. Znači nije potrebno mehaničko hlađenje, nego koristimo energiju recimo zraka da bi ohladili taj fluid. Samo što bih napomenuo, znači kad pričamo o chilleri i Frigoplus, tu ćemo staviti glavni fokus na hlađenje. Sad data centri, AI, ta cijela industrija, to je ogromna količina topline, znači hlađenje je tu neka, da kažemo, core kad pričamo chiller.
chiller kao chiller. I samo bi još htio sad za ovaj uvodni dio o firmi, kasnije ćemo više detalja o samom R290 kojim se vi bavite već dosta dugo. Tako je, znači mi se proizvodnjom chillera, konkretno sa ugljikovodicima, bavimo već više od 15 godina, što smo, ajmo reći, pioniri ovoga u Europi, ako ne i u svijetu, budući da sada u zadnjih nekoliko godina možemo čuti, svi govore o propanu, o prirodnim radnim tvarima, znači mi smo to prepoznali davno, 15 godina iskustva imamo u tom segmentu, recimo 90% uređaja koje isporučimo koriste propan kao radnu tvar, dok preostalih 10% imamo za specifične aplikacije gdje koristimo propilen za niskotemperaturne aplikacije, znači primjera ako je potrebno hlađenje glikola na minus 25 stupnjeva Celzijevih polazne temperature vode, te recimo za neke visokotemperaturne aplikacije, visokotemperaturne voda, dizalice, topline, gdje sa izobutanom R6A možemo doseći temperature i do nekih 90 stupnjeva Celzijevih. Puno tog smo čuli. Za ovaj uvodni dio, hvala ti Pavao, sad ćemo krenuti prema uredima, jer ovdje se radi kompletan R&D, kompletan razvoj, znači imamo različite urede, pa ćemo malo pokazati kako to izgleda u stvarnosti i jedan proces proizvodnje chillera, dizalice, topline, uređaja kojima se bavimo. Prva postaja cijelog procesa razvoja proizvoda je termotehnički ured. Pavo je dalje s nama. Pavo, šta se radi u termotehničkom uredu? Pa evo, kao što si rekao, mi u Frigo Plus kažemo da je termotehnički ured srce Frigo Plusa. Zašto? Zato što iz termotehničkog ureda sve kreće. Kad zaprimimo narudžbu od kupca, termotehničar mora vidjeti sve specifikacije uređaja, temeljem tih specifikacija odabiru se sve komponente. Znači primjera, mora odabrati točan kompresor, pločasti izmjenjivač, ekspanzijski ventil, dimenzionirati cjevovode, kapljevinski, tlačni, usisni, pa ako postoji neka hidraulička oprema, dimenzionirati hidraulički dio kruga, dimenzionirati troputni ventil, pumpe, da li su AC, EC, odabrati točan model pumpe koji će zadovoljiti potrebe kupca koji je odabrao svu tu opremu u uređaju. Sad si u 30 sekundi rekao cijelu našu branšu. Koliko je, htio sam ti reći, znači svaka struka, naravno, snimit ćemo elektrotehnički, svaka struka je teška za sebe. Ali da li je termotehnička možda najteža jer moraš razumjeti sve što si sad napomenuo, a to je onako upriličan raspon. Čisto radi cijelog pristupa. Pa ne znam, teško je govoriti o drugim segmentima, ali ovoga definitivno je specifično. Svaki ured, konstrukcijski ured ima svoje specifičnosti, elektroured ima svoje. Čak bi tu rekao da je možda i softverski možda i najzahtjevniji, zato što oni moraju objediniti i elektrodio i strojarski dio i mora znati kako strojarske komponente funkcioniraju, kako ih elektrospojiti i na taj način objediniti, napraviti ispravnu regulaciju, ali definitivno kolegama u termotehničkom uredu nije jednostavan posao. A naročito ako uzmemo u obzir da, recimo primjera, prošle godine smo proizveli nekih 400 uređaja, a dvojica kolega rade na tim uređajima, što znači da praktički svako ima samo jedan dan za sve dimenzionirati za svaki od uređaja, a tu uključujemo znači od ovih dimenzioniranja komponenti, što to nije cjelokupan posao. Dodatan posao je još priprema dokumentacije za logistiku, priprema dokumentacije za radionu i proizvodnju, te priprema finalne dokumentacije od cijelog uređaja. Znači nije vam dosadno? Nije dosadno. Mi molimo da nam neko kaže kad dobijemo dva ista uređaja narudžbu, rekao bar su se dva riješila ovoga. Znači uglavnom bude, ajmo reći, poluindividualno kako smo pričali. Tako je, znači specifični smo po tome što nemamo neki katalog gotovih uređaja, nego imamo standardne komponente, te kombinacijom tih svih standardnih komponenti i našeg softvera koji smo napravili za odabir chillera, mi sve te komponente koje postoje, ajmo reći na tržištu koje koristimo, integriramo unutar uređaja, te tako možemo dobiti stvarno jako velik broj konfiguracija. Primjera radi naš glavna proizvodna linija Flexi chillera, kada smo jedanput pokušali pobrojati sve moguće kombinacije, što strojarskih, što elektrokomponenti, hidraulike, dolazimo do nekih 10.000 mogućih kombinacija, izvedbi. Znači da
dosta se često desi da svaki projekat ima nešto specifično i da ne možemo koristiti nešto od prethodnog. Dio se može koristiti, ali svakom se uređaj pristupa individualno i svaki se dizajnira prema potrebama kupca. Sad ćemo pokazati kako izgleda šema jednog uređaja koja je relativno kompleksna, ima puno komponenti, pa ćemo samo ukratko proći kako to sve izgleda. Evo, tu je jedna složena šema jednog uređaja. Ovo je samo dio uređaja, znači ovo nije sad neki sekundarni dio, ovo je sve unutar uređaja. Pavo, samo ukratko, vidimo puno toga, pa da nam samo objasniš proces kako vi to smišljate, crtate, radite. Pa evo, ovo je konkretan uređaj Flexi P12 koji je pri ovom režimu ima nekih 750 kW rashodnog kapaciteta. Međutim, ono što je specifično na ovom uređaju je to što ima integrirani free cooling, tako da prilikom nižih okolišnih temperatura koristimo potencijal zraka za hlađenje medija, te na taj način izbjegavamo mehaničko hlađenje kompresorima, te za krajnjeg kupca znači značajne uštede u električnoj energiji, zato što praktički samo trošimo struju za pokretanje ventilatora, te na taj način samo ventilatora možemo osigurati hlađenje, znači tih 700 kW. Ovdje je specifičan slučaj gdje se može vidjeti kompleksnost uređaja, te što sve možemo integrirati u jedan uređaj, pa tako možemo vidjeti od filtera, pumpe, protokomjera, troputnog ventila, temperaturnih sondi koji onda i softver koji na kraju upravlja tim troputnim ventilom, pumpama, frekvencijama da bi osigurali adekvatnu temperaturu polaza. Od komponenti na propanskoj strani tu imamo znači osmerocilindrični stapni kompresor, imamo filtere, sušače, pločaste izmjenjivače, ekspanzijski ventil, receiver propana, međuizmjenjivač, zračni izmjenjivači koji su praktički napravljeni na način da imamo već spomenuti free cooling, što znači da su nam vanjski zračni izmjenjivači glikol voda, te pri niskim okolišnim temperaturama hladimo glikol zrakom, a ukoliko nemamo dovoljno potencijala za hlađenja zrakom, onda unutarnji izmjenjivači su nam kondenzatori, mikrokanalni kondenzatori, gdje u slučaju rada sa kompresorima, znači tu imamo kondenzaciju radne tvari. I za kraj ovog dijela oko termotehničkog ureda, znači sve ove komponente su uglavnom individualne. Sad imate projekt i uglavnom sad dimenzionirate cjevo, dimenzionirate komponente, sve to, koliko sam shvatio, poluindividualno. Pa tako individualno zašto se prilagođavamo svakom projektu, te ako ovaj isti uređaj sve da je identično, ako je drugi temperaturni režim, neke stvari se mijenjaju, te ne mogu ostati iste. Znači ja kao kupac kažem želim to i to i vi se prilagođavate. Tako je, znači vi ako želite uređaj za plus 40 okolišnje i minus 10 temperature polazne vode, mi ćemo napraviti taj uređaj i da osigura recimo 500 kW na minus 10 stupnja polazne temperature. Super, hvala ti Pavo.